नमस्ते हरे कृष्णा जी देखছেন माता जी का मंदिर है यहाँ। आप सब लोग देखिए माता जी का मंदिर दर्शन करो सभी लोग। सुंदर मंदिर साहब आ रही है। जय जय ड्राइवर साहब। कहाँ से? जय जमुना माता की जय। कहाँ से आप? कहाँ से आप? जमुना माता की। অনেক সুন্দর। এখানে আসবেন, যমুনেত্রী মাতার দর্শন করবেন, অনেক পুণ্য লাভ করবেন। তো এটা হলো সেই মাতারে মন্দির, যেটা হলো গঙ্গোত্রী মাতা। এখানে আসে অবশ্যই ভালো লাগবে। দেখছেন এখানে সবাই ভক্তবৃন্দরা এসেছে, দর্শন দিচ্ছে। দেখছেন অনেক সুন্দর ভিড় করছে।